ओम शांति। साहस आधार रे सबुबेले विजयी किपरि हेबा आसंतु जोग अभ्यास करिबा। मो आत्मा एक विशेष आत्मा। मो कालचक्रर अति विशेष संगम जुगर समय रे आसीछि। एही संगम जुगरे मते डायरेक्ट विधाता ठारू आशीर्वाद एवं सर्वशक्ति प्राप्त हेउछि। बाप दादा मोर साथी रे अछंती, साहाय्यकारी भी अटंती। सब क्षेत्र रे मोर सफलता निश्चिंत। कौनसी भी कार्य हेउ किंबा पुरुषार्थ हेउ किंबा विश्व सेवा हेउ, सब क्षेत्र रे मु सफलता प्राप्त करिथाए। बाप दादांकर आशीर्वादर हाथ मो मुंड उपरे अछि। मु साहसर सहित निज पाद को आग को बढ़ाऊची एवं बाप दादा मते पद्म गुणा सहयोग देउछंती। मते सबु दिगरु सफलता मिलुछि। सफलता मोर जन्म सिद्ध अधिकार अटे। मो बाप दादांक पई कृतज्ञ। बाप दादा मते स्नेहर सहित दृष्टि देउछंती। बाप दादा मो कपाल रे विजयर तिलक देउछंती। मोर विजय निश्चिंत हटे। सफलता पाई मोर अमर यात्रा रे बाधा देउथिबा माया सब प्रकार मायार भ्रम को समाप्त कर देइछि। मो एक यज्ञ कुंडर दृश्य को मो सामना को आणुछि। यज्ञ कुंडर अग्नि रे मो पाखरे थिबा समस्त नकारात्मक व्यर्थ एवं पुराना सबु कथा को आहुति दे दउछि। बीती को बीती करी वर्तमान मु सबु कथा को बिंदी लगेई साहसर सहित नसारी उड़ुछि। मोर हृदय बहुत खुशी अटे। मु एही संगम जुगरे समस्तंको दिल खुश मिठा बांटुछि। कौनसी प्रकार आशा बिना मु समस्तंको खुशी बांटुछि। जिए मो संपर्क रे आसे मु सेमानंको किछि ना किछि उपहार देइथाए। गुणर किंबा शक्तिर किंबा भाइब्रेशन किंबा सहयोगर किंबा मीठा शब्दर मु मोर हृदयर सहित किछि ना किछि उपहार देइथाए। मोर प्रत्येक शब्द रे स्वयं
ଏବଂ ସ୍ନେହରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ବିସ୍ତାରକୁ ସାରରେ ପରିଣତ କରି ମୁଁ କମ୍ ଏବଂ ମିଠା ଶବ୍ଦ କହିଥାଏ। ମୋର ଶବ୍ଦ ସାଧାରଣ ନୁହେଁ, ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ହୀରାତୁଲ୍ୟ ଅଟେ। ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବା ଏବଂ ଦେବାର ମୋର ଶବ୍ଦ ଅଟେ। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଖୁସି କରିଥାଏ। ଯଦି କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ମୋର ଦିଲଖୁଶ ମିଠାଇକୁ ସେହି ସମୟରେ ଭଲେ ସ୍ୱୀକାର କରିନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତଥାପି ମୁଁ ଦିଲଶିକସ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ, କାରଣ ମୋ ଭିତରରୁ ଶୁଭ ଭାବନା ଏବଂ ଶୁଭକାମନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇଥାଏ। ସେମାନେ ମୋର ଶିଖିଲଦା ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀ ଅଟନ୍ତି। ସିଏ ବି ମଧ୍ୟ ଖୁସିରେ ଉଡ଼ୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଗତି ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହି ଭାବନା ମୁଁ ରଖିଥାଏ। ଦାତାର ମୁଁ ସନ୍ତାନ, ସେଇଥିପାଇଁ ଦାତା ହୋଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇ ଚାଲିଥାଏ। ମୋର ଶୁଭ ଭାବନା, ଶୁଭ ବ୍ୟବହାର, ଶୁଭ ଶବ୍ଦ ସହିତ ମୁଁ ନକାରାତ୍ମକକୁ ସକାରାତ୍ମକରେ ପରିଣତ କରିଥାଏ। ଏକ ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ ମୋ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ମୁଁ ଗ୍ଲୋବ୍ ଉପରେ ଯୋଗ ସ୍ଥିତିରେ ଠିଆ ହୋଇଛି। ଶିବ ବାବାଙ୍କର ଉଜ୍ଜଳ ଚମକୁଥିବା କିରଣ ଗୁଡ଼ିକ ମୋ ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି। ମୋ ଚାରିପାଖରେ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପବିତ୍ର ଆଭାମଣ୍ଡଳ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଯଦି କାହାର ଅଶୁଭ ଶବ୍ଦ କିମ୍ବା ଅଶୁଭ ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ବା ଅଶୁଭ ଚାଲିଚଳନ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଆସେ, ତେଣୁ ମୋ ଚାରିପାଖରେ ଆଲୋକର ଉଜ୍ଜଳତା କିରଣରେ ସେହି ନକାରାତ୍ମକ ମଧ୍ୟ ସକାରାତ୍ମକ ରୂପରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଉଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସକାରାତ୍ମକରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଥିବା ଏକ ବିଶ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତକ ଆତ୍ମା ଅଟେ। ମୁଁ ଏହା ଗଣନା କରେ ନାହିଁ। ସେ ଏହା କରିଥିଲା, ସେ ଅନେକ ଥର ଏହା କରିଥିଲା। ମାଷ୍ଟର ଦାତା ହୋଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସିର ଉପହାର ଦେଇଥାଏ। ଏହି ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ ହେତୁ ବାବା ମୋତେ 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ଅଧିକାରର ଉପହାର ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଜଣେ ବିଜୟୀ ଆତ୍ମା। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଏହି ଉମଙ୍ଗ ଏବଂ ଉତ୍ସାହରେ ରହିଥାଏ। ସର୍ବଦା ବାବା ମୋର ସାଥୀ ଅଟନ୍ତି। ବାବା ମୋର ହାତ ଅଟନ୍ତି। ସେହି ସାହସରେ ମୁଁ ସର୍ବଦା ଉମଙ୍ଗ ଏବଂ ଉତ୍ସାହରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଶାନ୍ତି, ଶାନ୍ତି।